Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons capter, Inch'Allah, pour quelques sujets. Dans le premier, c'est Sayyidat Zaman, la maîtresse du temps, ça veut dire la maîtresse de l'époque. C'est cette femme au Sénégal qui dit qu'elle a une révélation, qu'elle a un message, et qui donne des discours, les djinns parlent par sa bouche, et comme quoi que c'est une révélation de Dieu. Déjà, elle appartient à un groupe qui s'appelle les Layènes, qui sont des groupes vraiment très bizarres et qui ont déjà plein d'histoires de miracles, parce que j'ai déjà vu ça comme je suis passé au Sénégal. Ils ont plein de miracles bizarres, de trucs bizarres, et voilà maintenant que cette femme prophétesse ou porteuse de messages, et les djinns parlent par sa bouche en disant qu'une nouvelle ère vient, c'est la révélation d'Allah, etc. Et subhanallah, comment les musulmans sont autour d'elle, et puis vous les voyez avec leurs grands boubous et leurs chapeaux et tout. Vraiment, ça fait peur. Ça veut dire que les musulmans sont prêts à suivre Dajjal, puisque Dajjal, lui, ce qu'il va faire, ce sera plus que ça. Bien. Deuxième sujet de captage, le Honduras. Il s'est passé quelque chose. Le gang Mara Salvatrucha a attaqué un tribunal pour faire évader un de ses chefs. Donc ce chef de ce gang très dangereux, était en prison depuis 2015, depuis 4 ans, et parce qu'il avait tué 2 procureurs. Donc, et là que c'est quand il est passé au tribunal que le gang a attaqué le tribunal. Ils ont attaqué le tribunal, ils ont tué quelques policiers, et puis ils sont partis avec leur chef. Voilà. Donc, voici des images. Si vous tapez Mara Salvatru, vous allez avoir des photos, des images de ce gang. Comme ils sont tatoués énormément, et puis vraiment ça fait peur. Donc, c'est pas du tout des rigolos. Ça tue. Et puis la drogue, et puis toutes sortes de bêtises. Voilà. Maintenant, le troisième sujet de captage, c'est les élections municipales en France, et notamment à Paris. Alors, tout le monde est au courant de Benjamin Griveaux, qui est le candidat LRM, comment il était le porte-parole du gouvernement. Et il a été choisi par Macron pour être le candidat de Paris. Et d'abord, il y avait l'autre candidat dissident du LRM, qui a finalement été chassé du RM. Et puis, voilà, c'est le candidat du LRM, donc Benjamin Griveaux, parce que quelqu'un a balancé des vidéos et des trucs, des liens qu'il entretenait avec des femmes qui ne sont pas sa femme. Donc il dit que pour protéger sa famille, comme si que maintenant, parce que l'autre a dit qu'il a encore plus à donner, il dit non, c'est bon, j'ai compris. Donc il s'est retiré pour protéger sa famille. Bon, c'est vraiment d'un côté horrible, parce que ça c'est la vie privée, ce n'est pas une affaire de corruption, ce n'est pas une affaire, c'est une affaire personnelle. Mais voilà, ça a stoppé net sa vie politique. Bon et celui qui a balancé, c'est ce Russe-là, qui s'appelle Piotr Pawlenski. C'est un gars super bizarre, parce que c'est un gars qui est contre Macron, qui dit que Macron défend les riches, qui dit que Macron ment, qui dit que etc. Et dit que lui, il a fait ça contre Benjamin Griveaux, parce que Benjamin Griveaux, il dit ce qu'il ne fait pas. Il appelle à la pureté, alors que lui-même, il n'est pas pur. Et on va capter pour ce monsieur, il y a Piotr Pawlenski, parce que c'est un gars très bizarre. Et il sait que ce qu'il a fait, c'est illégal, parce qu'il a dévoilé des choses de la vie privée et qu'il risque d'aller en prison. Il a déjà fait de la prison exprès, en commettant des actes qu'il sait que sont des actes de manifestation, de refus, de rébellion, et que ça va le mettre en prison. Mais c'est son choix et c'est son combat, ce monsieur Piotr Pawlenski. Alors une fois, il s'est cousu la bouche pour protester contre quelque chose, et une fois, Hacheko, il s'est cousu les testicules sur la place rouge en Russie pour protester contre quelque chose aussi. Pour dire que vraiment le gars il est fou, pour les gens normaux, c'est de la folie. Alors pour continuer sur les élections municipales à Paris, nous avons Rachida Dati qui est candidate. Et en tout cas, moi ça me scandalise. Parce que nous avons vu un article de Rachida Dati que là où elle est maire dans je ne sais pas quel arrondissement, elle vient jamais au débat, et elle vient pointer et partir sans assister.
Et même quand elle assiste très rarement, c'est pour raconter des saletés sur les gens et elle fait aucun travail. Donc franchement, une femme qui est une honte pour nous les musulmans, parce qu'elle porte très bien son look et tout ça de musulman, c'est une honte pour les politiciens. Et puis, elle veut encore se présenter pour aller plus loin dans sa carrière politique, mais pourquoi faire même? Voilà. Et on présente, qu'est-ce qu'elle dit? Rachida Dati acide envers Benjamin Griveaux, le fils du notaire de Chalon-sur-Saône. Voilà. Au lieu de débattre sur les idées, sur les programmes, elle cherche quelque chose dans la personnalité de l'adversaire pour l'allumer avec ça, pour le rabaisser avec ça. Donc vraiment, c'est des gens, en tout cas, qui n'ont rien à faire dans la politique, qui sont là pour leurs intérêts, pour les intérêts de leur groupe, et on va capter pour elles aussi. Qu'Allah Ta'ala nous aide. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. Tu veux pas être musulman? D'où viens-tu? J'étais avec elle. À Sayyidat al-Zaman. Oui. Qu'est-ce que tu faisais avec elle? On était dans ses affaires. Ah, c'est vous qui parlez par sa bouche? Oui. D'accord. Mais pourquoi vous faites ça? Elle veut le pouvoir. Oui. Ah. Elle a donné ce qu'il faut pour l'avoir. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a fait des sacrifices, elle a fait des offrandes, elle a fait beaucoup de choses. Quel sacrifice? Sacrifice des animaux. Oui. Je ne peux pas te dire. Elle a fait des sacrifices humains? Je ne peux pas te dire. D'accord. Ok. Et donc, vous êtes là en train de l'aider? Oui. On peut négocier, on peut vous faire une offre? On travaille pour sa venue, c'est normal. Pour la venue de Dajjal? Oui, on embarque le maximum avec nous. Vous embarquez le maximum? Oui, on en a fait une victime. Pour elle, en tout cas, elle croit qu'elle est exceptionnelle. Elle pense qu'elle est exceptionnelle. Mais nous, on l'a choisie. Ah, vous l'avez choisie? Oui. Expliquez-nous comment vous l'avez choisie. On est dans le monde des humains. Oui. On est à la chasse des personnes qui peuvent avoir des côtés voyances. Ah, vous cherchez les gens qui ont une capacité de communiquer avec les djinns? Des choses par rapport à leurs ancêtres. Un héritage de sorcellerie et de pacte? Et on va vers ceux qui sont ceux qui sont le plus capables à faire des choses. Ceux qui sont le plus capables. Et ceux qui ont l'ambition. Et qui ont l'ambition. Et on regroupe les deux. Et ça leur donne du pouvoir. Et nous, ça nous donne des personnes avec nous. Mais quel est le lien entre cette dame et puis la venue de Dajjal? Eh bien, il faut beaucoup de gens qui le suivent. Pas comme vous. Beaucoup de gens qui le suivent. Ça veut dire qu'elle et ses suiveurs... Iblis nous a demandé de ramener le maximum pour sa venue. D'accord. Donc, elle et ses suiveurs vont automatiquement suivre Dajjal. C'est ça. Parce qu'il y a l'esprit qui parle en elle. Et quand Dajjal vient, elle va dire que l'esprit est parti là-bas. C'est lui maintenant qui est Dieu. Oui, et ils vont tous être à ses pieds. Ils vont tous être à ses pieds. Oui. Donc, c'est pour préparer la venue de Dajjal. Oui. D'accord. On peut te faire une proposition. Tu veux t'y joindre? Si je veux me joindre à vous. Oui. Ah, mais qu'est-ce que je vais gagner? Tu pourras gagner tout ce que tu veux, il se fera te demander. Ah. Mais il faut prouver d'abord. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait le vrai pacte d'allégeance, on va gagner tout ce qu'on veut. Oui. Alors, voilà ce que je voudrais, dis-moi.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة. Elle n'est pas unique. Il y a ceux qui le font ouvertement, qui se mettent à chaud et qui passent dans vos trucs là. Et il y en a d'autres qui... Il y a ceux qui le font ouvertement, qui passent à Internet et dans les télés. Il y en a qui sont dans leur village et qui font la même chose. Pas besoin d'avoir tout. D'accord, ils sont... Mais qui croient vraiment qu'ils ont un don exceptionnel. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير موهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Tu n'as pas le bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Vous venez de tous ces gens qui pensent qu'ils sont prophètes en faisant des dons spéciaux. Voilà. Vous venez de combien de personnes exactement? Tu veux dire de combien de pays? Oui, de combien de pays alors? 37 pays. 37 pays. Oui. D'accord. Mon patron veut vous parler. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم
كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. Qui n'en a pas des relations? Qui n'en a pas des relations? Oui. Des relations de quoi? Avec des hommes ou des femmes. Qui n'en a pas? Ah, des relations sexuelles. Oui. Vous étiez avec Griveaux? Humain. Ou avec l'autre, le russe? Non, pas le russe. Avec Griveaux? Oui. Oui, c'est humain, les hommes aiment les femmes. Et ils l'ont bien dosé. Ils l'ont bien dosé. Il y en a qui lui ont mis des sorcelleries pour le virer. Pour qu'il soit viré de là-bas. Griveaux? Oui. Ah. Pour qu'il parte. Et c'est pour ça qu'il est tombé avec cette affaire? Oui. D'accord. Et vous étiez avec Griveaux? Oui. Et votre travail, c'était de faire quoi? De l'égarer, on nous a envoyé pour ça. On vous a envoyé pour l'égarer? Oui, pour qu'on se vire de là-bas. Alors lui, c'était quelqu'un de bien, c'est ça? Il avait un bon programme pour Paris et tout ça? Plutôt, oui. D'accord. Comparé aux autres, c'était... C'est un saint. Ah, comparé aux autres, c'est un saint. Voilà, la plupart, oui. Oh là là. De toute façon, c'est toujours ceux qui sont mieux qui sont virés la plupart du temps. La plupart du temps, on vire les bons. Quand c'est le gouvernement qui les vire, quand il y a quelque chose qui fait qu'ils virent. Quand c'est le gouvernement qui les vire, c'est parce c'est des bons. Ouais, ils sont meilleurs qu'eux. Ah, ils sont meilleurs qu'eux. Ils leur font de l'ombre. Tout pareil. D'accord, donc vous avez réussi. Vous l'avez fait tomber dans la fornication et c'est comme ça qu'il est tombé et puis qu'il a quitté la vie politique. C'est ça? Ça ne veut pas dire qu'il a forniqué pour de vrai. C'est même pas vrai. C'est une histoire pour le virer surtout. La hawla wa la quwwata Et illa l'autre, de billah. toute façon, il n'est pas normal. Le russe, il n'est pas normal. Et oui, Il est comment, le soigner. russe? Il est possédé lui-même, plein de sorcellerie. Il est possédé plein de Plein sorcellerie. de sorcellerie et des descendances avant lui. Ah, il appartient à une génération de gens possédés, sorciers et tout ça. Oui, voilà. D'accord, donc lui, c'est un peu l'instrument du diable aussi. C'est ça. Très bien. Ok. Vous acceptez d'être musulman? Je ne vois pas où est le mal de forniquer. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وكان حقا علينا نصر الله Oui. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة وبرعت من الله ورسوله للذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور الله نور السماوات والأرض الله de chez Rachida. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec elle? On nous a envoyé. Pour faire quoi? Pareil pour l'égarer, pour la perdre dans ce qu'elle fait, pour la rendre non crédible. Ah. Du côté de sa famille, ils s'en ont bien occupé par jalousie. Ah, et certaines personnes dans le gouvernement par jalousie. D'accord. Sinon, c'était quelqu'un de bien alors. Oui. Ok, bon, d'accord. On continue. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر. Ça y est, vous êtes musulman? Oui. D'accord, allez, on continue. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبن 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 طبقا عن طبق
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ok, les djinns du gang là sont venus? Non. Ils n'ont pas été appelés. D'accord. Donc tout ça c'était la politique de Paris? La politique par rapport à l'autre femme, Rachida Dati, la première. Oui, d'accord. C'est surtout ça le nettoyage qui était fait. Un nettoyage autour de Rachida Dati? Oui, des 3 sujets qui ont été... Les 3 sujets, oui d'accord. D'accord, on va chercher les djinns du gang alors, qui ont attaqué un tribunal pour sauver leur chef. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبن طبق لا تركبن طبقا عن 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 طبق. Vous êtes malade. Pourquoi? Ce sont des malades et vous êtes encore plus malade. Ah, les gens du gang sont des malades. C'est ça? Oui. Et vous faites quoi avec eux? La plupart, on nous a envoyés. On ne voulait pas être avec eux, mais on n'avait pas le choix. On vous a envoyé par la sorcellerie? Par la sorcellerie, oui. Pour faire quoi? Pour la délinquance. Ah, donc tous ces gens des gangs, ils ont des sorcelleries pour se débaucher. Perversité. C'est ce qui a fait d'eux des bandits. Oui. D'accord, ben aujourd'hui vous allez être libérés. حرمت عليكم Oui, déjà on est là, donc on est libérés. Ouais, ah ben c'est une bonne nouvelle. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم Tu الخنزير. veux quoi? On a du travail pour vous. Et pour qui? Pour toi? Pour mon patron. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. Pardon? Il y a un créateur. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Il y en a beaucoup comme ça qui finissent en psychiatrie et 99% sont possédés. 99% des gens en psychiatrie sont possédés. Poison. Vous leur faites dormir avec les médicaments, mais ça les n'arrange calmants. rien. Ah, on les endort dans les hôpitaux psychiatriques. Avec un traitement, c'est pour qu'ils dorment encore plus. Et une fois qu'ils arrêtent le traitement, c'est reparti pour un tour. D'accord, le traitement psychiatrique, ça ne fait que faire dormir les djinns et la sorcellerie, et quand il arrête, tout est reparti comme avant. Le jour où ils finiront par comprendre qu'on existe vraiment, Oui. ça pourra changer les donnes pour vous. Mais en attendant, c'est les djinns qui prennent le pouvoir.
Effectivement. Donc, tous les gangs partout et beaucoup de criminels, c'est parce qu'on leur a fait la sorcellerie pour qu'ils deviennent comme ça. Oui. Allez, on va chercher tous les djinns et tous leurs djinns et les djinns des sorciers qui leur ont fait ça. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا, et ceux des hôpitaux psychiatriques. Et pourquoi moi je vais faire ça? Pour Allah, ton créateur. Et c'est une obligation. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وكان وعدا وكان حقا. Si je meurs, je vais au paradis. Exactement. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر J'allais المؤمنين. mourir pour aller en enfer. Pardon? J'allais mourir pour Oui, là où tu étais avant, tu allais mourir pour aller en enfer. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ. Il y a de quoi pleurer pour les humains. لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبن حرمت tu es malade. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Ça va mieux? D'où viens-tu? De la guerre. La guerre? Guerre des gangs, oui. Ah, la guerre des gangs. Et tu étais handicapé? Et j'ai été blessé dans la guerre, justement. Et j'étais handicapé. Ça veut dire la guerre entre les djinns ou entre les humains? Entre les djinns musulmans Ouais. nous empêchent de faire correctement notre travail. Ah, Et donc, s'est fait la guerre. Et ils m'ont handicapé. Et toi, tu viens de me rendre. Oh, je crois que c'est le créateur plutôt. oui, c'est plutôt le créateur qui t'a rendu ta santé. Ouais. Et je dois faire quoi? Le sang. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. عين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ لا تركبن طبقا عن طبق 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 طبقا عن طبق. Qui es-tu?
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به. Qui es-tu? Je suis un grand sorcier étoilé. Un grand sorcier étoilé? Oui. Oh, enchanté, enchanté. Et d'où viens-tu? Je viens des pays où il y a beaucoup de guerres. Tu parles Je de la, passe d'un pays à un autre. tu parles de la Syrie et de l'Irak et tout Oui, ça? tous les pays qui ont guerre. De- Je fais les allers-retours, c'est moi qui forme et c'est moi qui... Tu Qu'est-ce formes, que tu veux? tu formes qui, pardon? Je forme les djinns qui vont aider les humains dans le mal. Ah, et toi tu fais ça pour le compte de qui? Iblis. Donc tu es un grand sorcier étoilé qui travaille pour Iblis. Oui, Tu travailles pas avec les sorciers humains. mais eux travaillent avec les sorciers humains. Moi, je forme. Ah, ceux que tu formes, c'est eux qui travaillent avec les sorciers humains. Oui, D'accord. je travaillais avant avec les humains. Maintenant, je forme ceux qui vont travailler avec Avant les tu humains. travaillais avec les humains, maintenant tu es chef, tu formes ceux qui travaillent avec les humains. Chef étoilé. Chef étoilé, pardon, Ouais. chef étoilé. D'accord. Bon, enchanté. J'ai une proposition pour toi. Et tu es en train de convertir Oui? mes hommes. Ah, je suis en train de convertir tes hommes. Oui. Alors, puisque c'est comme ça, mon patron va t'expliquer la situation. D'accord? Vous allez vous entendre. Comment t'as fait pour me venir m'amener jusque-là? Justement, mon patron va t'expliquer. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما Je l'aurais أفاق su. Comment ça se fait que je le sais pas? Je suis né avant toi. Oui. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم Je فاسجدوا. n'aime pas admettre une défaite. Aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ok? Tu connais beaucoup d'autres grands chefs sorciers étoilés? Oui. On va en faire une grande réunion pour vous tous. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون طبقا عن طبق
Pardon? Pourquoi une table ronde? C'est quoi ce truc? Oui, mon patron... On n'a pas été averti. Oui, oh, merci d'avoir répondu si rapidement à notre invitation. On n'a pas eu le choix. Oui, mon patron va vous expliquer l'objectif de cette réunion. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ok, comme on a eu un chef djinn qui a dit qu'il a été handicapé par les musulmans qui les combattaient, on va chercher des représentants des armées musulmanes un peu partout dans le monde pour voir leur situation. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Vous êtes qui est venu maintenant? On est des chefs sorciers. Ah, des chefs sorciers. Ah, vous suivez les chefs sorciers étoilés. Oui. D'accord. Et les représentants des armées musulmanes ne sont pas venus encore? Non. Ok, on va les chercher alors. On va demander à Allah de les ramener. On ne les a pas demandés, en tout cas on n'a pas. Ok, allons-y. On veut des représentants de toutes les armées musulmanes qui combattent un peu partout pour qu'on sache les situations. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Salam alaikum. Comment va le djihad, le combat? Mieux. Ok. Alhamdulillah, on va chercher tous ceux qui vous combattent, qui vous résistent, qui s'enfuient, tous les djinns des sorciers, des faux imams qui font la sorcellerie, de tous ceux qui font le mal partout. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغائب تكاد تميز من الغائب تكاد تميز من الغائب لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبون 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 طبقا عن طبق حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به براءة من الله
ورسله إلا الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات On proteste. Oui. Pourquoi tu aurais la meilleure religion? Pourquoi tu as raison toi et pas les autres? D'accord. Il n'y a pas qu'une religion. Ah. Il y a plusieurs religions. D'accord. Pourquoi la tienne serait la vraie? D'accord, j'ai bien compris la question. Qui es-tu? Je suis un simple combattant. Ok, très bien. Mais je ne suis pas, comment vous dites? Musulman? Comme un mouton. Voilà. Oui, tu ne suis pas comme un mouton. Oui. Alors, mon patron va t'expliquer directement. Voilà, Je parle au nom de plusieurs. Vous êtes plusieurs qui veulent connaître la vérité, pas vous convertir comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها. Vous êtes bien convaincus? الله نور السماوات والأرض 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 الله نور. Si j'ai vu? Oui. Quoi? Cette lumière profonde. Non, je n'ai pas vu. Explique-moi. C'était comment? Comme un horizon, on voit et ça se termine pas. On a l'impression qu'on regarde plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Mais, un horizon de lumière infinie. Oui. Mashallah. C'est tout ce que j'ai vu, mais c'est tellement profond que de toute façon, ça fait des siècles que je suis là, je vois pas ça. Alhamdulillah. Vous n'avez pas la possibilité de voir. Non, on n'a pas la possibilité de voir. Peut-être dans nos rêves, mais pas dans la réalité. C'est pour ça qu'il y a tant d'humains à l'échec. Je comprends bien. C'est pour ça qu'il y a? Tant de monde en échec. Oui, mais les djinns aussi, beaucoup étaient en échec. Oui. Il a fallu que ces situations arrivent pour que vous voyez, vous aussi. Oui. Qu'Allah nous guide. Et maintenant, vous allez connaître votre mission. Oui. Inch'Allah. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغائب فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Et voilà, c'était donc le captage et vous voyez que vraiment l'information la plus importante c'est que cette femme Saïd al-Zaman, c'est des shéatines qui la manipulent et c'est une préparation pour Dajjal et il en faut, les shéatines provoquent et fabriquent beaucoup de gens comme ça dans le monde pour préparer la venue de Dajjal. Qu'Allah Ta'ala nous aide et surtout de voir tous ces musulmans qui se précipitent à la suivre dans leur ignorance, subhanallah, alors que n'importe qui, subhanallah, qui a un minimum de connaissances voit bien que c'est des djinns qui parlent par sa bouche. La hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant pour les gangs, donc les djinns disent que tous ces criminels, on leur a fait la sorcellerie pour qu'ils deviennent criminels. Et ils ont dit aussi que beaucoup finissent en psychiatrie, que 99% des gens en psychiatrie sont possédés par les djinns. Et ils disent que vous les humains, vous ne croyez pas aux djinns en général, et c'est pour ça que les djinns, la sorcellerie, sont là pour manipuler les humains sans qu'ils puissent rien faire. Mais il y a une solution que tous les États peuvent faire pour éradiquer la sorcellerie, c'est d'envoyer des faux clients aux gens qui disent qu'ils font la sorcellerie, que ce soit sous couvert d'islam ou de christianisme ou de fétichisme ou de n'importe quelle forme de vaudou, de choses, et demander à ces gens de faire du mal à quelqu'un, de séparer un couple, de rendre quelqu'un malade, etc., ou de faire perdre à quelqu'un son business, ses affaires, et ceux qui acceptent, là, le tribunal va les condamner. Et s'il n'y a pas de moyens légaux dans ces pays de les condamner, vous les balancez sur Internet et la population
jugera. Donc, on peut ainsi débarrasser. Et vous voyez que beaucoup de criminalité, beaucoup de folie est due à la sorcellerie au djinn, donc ça va quand même soulager les gens. Maintenant, on a capté pour les élections qu'il y a à Paris, il y a tellement de magouilles, il y a tellement de faux, de vrais, de trucs, que vraiment, en tout cas, nous, on ne donne pas de conseil électoral, on cherche juste à nettoyer le maximum, mais la réalité, c'est que c'est le mal qui domine. C'est le mal qui domine et c'est les méchants qui sont plus, qui ont plus les moyens de chasser les gentils, qu'Allah ait pitié de nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.